नमस्कार केमती अच्छे आपने भले थे खुशी थे गोटे विश्वास थे गोटे भरोसा थे आम आम महाप्रभु तो अच्छा ना देखो देखो पूरा संपूर्ण सुस्थ अच्छी से भी सुस्थ थी किंतु एमती अवस्था थिला जो मो चेयर उपर बस कहवाई टिके कष्ट थिला कहीं ना किसी शरीर किसी सेमती घटी किंतु मु बहुत सुस्थ थी मत जंत्रणा ही नाला महाप्रभु को कथा कहला बेले जंत्रणा ही आसेना जंत्रणा ही नहीं जाए सेमती आपण माने कर भल पाइबा आउ स्नेह श्रद्धा मते आजमित जी कर बेले बेले मुझे अभिमान भी करे बास मत भल पातुनी मो भल पाइबा बांट मो महाप्रभु को दे दिंतु झुरुचंदी आज्ञा टी भल पाइबापी से झुरती प्रति मुहूर्त झुरती कौटी पाइबे से भल पाइबा सब तो स्वार्थ 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 सबू स्वार्थ निजको एते हंतसंत कर जाड़ी जी सारा संसार को भल रखापी गंभीर भाव रुंधा होकरी विकल होकर पड़ी रही से भल पाइबा टिकक खोजुची भावर भल पाइबा टिकक छलना विहीन भल पाइबा टिकक स्वार्थ नथिबा भल पाइबा टिकक खोजुची काठरे गढ़ा सीना आज्ञा लवणीटार आहरी कोमलता हृदय इति कोमल जे प्रति मुहूर्त खोजे ढल विकल हुए किए टे मत पचारू ते भोक कर तते शोष करुच्ची कि तू शोनु कि राति महाप्रभु मोर सेमती भाव को जुरती भावपाई अधीर हो जाती सबकि करदे जार कह तो निर्देश कौन कोटि कोटि जगत जार निर्देश में छाँ छाँ चलुँच महाप्रभु को चकाडोला जो पूरा व्याप्त अव्याप्त सी तार भाव गोटे सीमा नहीं महाबाहूर सीमा नहीं सबकि आंकरी महाप्रभुंर इच्छा ही हूँ इच्छामय से इच्छा बिहारी से कुनी पिलाटी परी हमें इच्छा बल कोटि कोटि जगत सृष्टि हेले भी इच्छा बल कोटि कोटि जगत ध्वंस हेले भी इच्छा बल अणुठू परमाणु जाए आतजात हेले भी सृष्टि हेले भी से भी कौन हाँ टिके भल पाइबापी यहाँ मोर आखि देखा घटना 2019 मसीहा हाँ रथ यात्रा मुझे साधारणतः रथ जाए ना तार कारण अच्छी किंतु नीलाद्रि विजय जहाँ भी ले जाए नीलाद्रि विजय जहाँ भी ले नीलाद्रि विजय जीवी नीलाद्रि विजय मो निजर दिन से किसी महाप्रभुंर मोर किसी थाए महाप्रभु को मो भितर चाकर कुकुरटा को किसी मूल लगे से दिन थाए नीलाद्रि विजय जहाँ भी हेले मुझे नीलाद्रि विजय माँ रथरू गले माँ जो सांगे सांगे रथरू जाती राति 12टा पर हम माँ रथरू गले प्रथम सुदर्शन प्रभु सुदर्शन पलैले माँ चारमाला पिटाई से गोटे ये घटना घटिला अघटन गोटे घटिला अघटन कौन घटिला ना जड़े सेवक झील को आनिकी रथ चढ़ी दर्शन करेले दर्शन जो कले अलग सेवक मैंने विरोध करे विरोध पर से घटनाटी एत तिक्तता नेला जे माने सांघातिक घटना हो गला सेटा मु महाप्रभु सामने थाए से दिन सेवा थाए थाए से माने एते तिक्तता नेला माने श्रीमंदिर प्रशासन पुलिस सेवक से दुई सेवक गोष्ठी भितर इते तिक्तता माने बाड़ी आ अस्त्र उपरकू भी घटना गला 2 घंटा 3 घंटा बीतीगला चली थाए गंडगोल एत जोर चली थाए पुलिस फोर्स ये आपड़ देखते आपंकर सिंहद्वार फ्रंट सेपटे जो बाटा दुकान अच्छी सेपट साइड के गला समुद्र कूल रोड को से रोड पूरा जाम जिते 30-40 हजार भक्त भी थिले जो महाप्रभु को पाखे रथ नीलाद्रि विजय हम समस्ते से गंडगोल नुआ समझ देखुन आट एनी मुमेंट रे किसी गोटे भयंकर परिस्थिति ल एंड ऑर्डर हो कहीं बाड़ी फाड़ी सब आसिक रक्षाक्त परिस्थिति हवा को आगे
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରଥ ଉପରେ ଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି, ସବୁ ସେବକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସାଧାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଥିବ ଲୋକମାନେ ସେଇ ମୁହାଁ ହଅନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆସ୍ତେ 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 କ'ଣ ହେଉଥାଏ ନା ରଥରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେବକମାନେ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିତରକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଯେଉଁ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ, ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର ଇଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ସେଠି କାହିଁକିନା ଭୟଙ୍କର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧରିଥାଏ, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିବ, ରକ୍ତାକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ସେଠି ଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଖାଲି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଖାଲି, କୌଣସି ସେବକ ଆଉ ନଥାନ୍ତି। ସାମ୍ନାରେ ବି ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 90% ଯେତେ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଖା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ପନ୍ତି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚା ପିଣ୍ଡା ଅଛି ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାଏ, ପନ୍ତି ଭୋଗକୁ ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରା ବସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ନିର୍ଲିପ୍ତ ହସ ହସୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ଏତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଖୁସି, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସି କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ରକ୍ତପାତ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ଆସିକିରି 3 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି, କେହି ରଥରୁ ନିରାତି ବିଚାରେ ଏତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ବିଭ୍ରାଟ, ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ବସିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମନ ଭୁଲା ହସ, ପୁରା ମନକୁ ପୁରା ଭୁଲିଲା ବାକି ହସ ହସୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥାନ୍ତି, ବିଭୋର ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆଡ଼କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆଖି ବୁଲେଇକିରି ଅନେଇବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅନେଇବେ, ଏମିତି କଣେଇକିରି ଅନେଇବେ, କେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଅନେଇବେ, କେତେବେଳେ ଯେମିତି ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିବେ, ଗାରେଡ଼ି ତେରେଇକି ଅନେଇବେ, ଇଏ କରି ଆଖି ତରାଟି ଅନେଇବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି ଅନେଇବେ, ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ମାହିର, ଆଖିରେ ସବୁ କଥା, ଆଖିରେ କଥା କହିଦେବେ, କଥା କୁହାଇଦେବେ, ସବୁ କରିଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୋର ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ସତରେ ଯେମିତି ଗରିବ ରଙ୍କକୁ ତା ଧନ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କଥାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରଙ୍କ ନିଧି, ମାନେ ଗୋଟେ ରଙ୍କ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିବ, ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେମିତି ସୁଦାମାକୁ ସାରା ସଂସାରର ଯେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ସେମିତି ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଖୁସି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତେ ଖୁସି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ପାଇଁ ଏତେ ଖୁସି, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଜା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଚୁପ୍ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଚୁପ୍ତରେ ବସିଯିବେ, ମଜା ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଏମିତି 3.5 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଯାଇଛି, ଏତିକିବେଳେ ଶୁଭିଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟା ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁଭୁଛି, ଆସ୍ତେ 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 ମାନେ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ 200-300 ଆସ୍ତେ 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 ଦୌଡ଼ି ଆଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କୃପାମୟ, ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସବୁ ସେବକ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ସାଡ଼େ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, କେହି ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ 10% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଆଗରେ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେ କାଗରା ଶାନ୍ତ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ଇଏରେ ଓ ଲର୍ଡ ୟୁ ଆର୍, ମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ତମେ ଅଛ, ତମେ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସବୁ ଯାକ ମିଛ। କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ଲୁହ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଧୂଳିରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଭୋର ହେଇକିରି ଝୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ମୁଁ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ କାନ୍ଦ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଯାହା ହେଉଥାନ୍ତି, ଛାଁ ଭିତରେ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ସେଠି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ୟୁରୋପରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ୟୁରୋପରୁ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଇଂଲିଶରେ କଲେ, ଆମେ ଲର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆମେ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା, ଆମକୁ ତ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରେଇବେନି, ଆମେ ଜୀବନରେ ପଶିପାରିବୁନି, ଆମେ ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି କରି ଯାଉଥିଲୁ। ଲର୍ଡ଼ ଆସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ରଥରେ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ରଥରେ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ ବାହୁଡ଼ାରେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଯିଏ ଦେଖିପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ ଆସି ଦେଖିପାରିବ। ଆମେ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ହିଁ କରିଥିଲୁ, ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଟ୍ରାଭେଲ ଆମେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବୁକ୍ କରିଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 7-8ଟା ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
यूरोप आसता 200 300 पाखापाखि डेट थिला आम कहले आज आम जीवनटा वृथा हो गला आम यूरोप आसचु आम जानी आज पर आबे देखी पारूँ आब के एकाठी हबू 300 लोक देखू लॉर्ड को देखू अच्छी आज्ञा से अच्छी देखु सी बुझी ना मुझे कहली प्रकृत से अच्छा आप जानते डून आपण सी आज 3 घंटा अपेक्षा कर आम अपेक्षा कर हाँ आज्ञा नीलाद्रि विजय होते केबेठू नीलाद्रि विजय केबेठू पलि सारती देखुना समस्ते सुपड़े अच्छा एकाटिया बस रथ मंडल से कौन से डिस्टर्बांस कौन चलती किसी डिस्टर्बांस चलनी केवल से आपण को अपेक्षा कर रही आपण मान को देखापी से स्त्री लोक छोट पिला से जो कार जिते लोक थे उंडे कुंडा हाथ टेकिकी से नाचवा को आरंभ कले जय जगन्नाथ कर लॉर्ड यू आर ओनली ट्रूथ यूनिवर्सली ट्रूथ यू आर एब्सोल्युटली ट्रूथ तम छड़ा आउ कि सत्य नहीं आउ जिते जाकुच समस्ते इल्यूजन तम ही सत्य परम सत्य महाप्रभु रथ थी कहते हाँ तुम भल पाइबा जी सत्य होता है तुम भाव जी सत्य होता है ये जो जगन्नाथ नुहे सबकि उल्टे दे पारे समय को समय ता पाद तल को चापी दे पारे सब परिस्थिति की एबॉर्ट कर दिए केवल तुम मान भाव पाई तुम्हें जब मत झुरिक मो पाक आस झुरिक आस मु कहीं रही तुम मुझे कौन टे कि पूरा भावर बंधा पूरा भावर ठाकुर मु पूरा भल पाइबा टिक जुरे मु पाइबा तुम हाथ रू खाए तुम सजे देले मु सज हुए तुम पिंधे देले मु पिंधि हुए तुम मत कोड़े देले मु कोड़े ही जाए तुम मत कुंडे देले मु कुंडे ही जाए तुम मत सजे देले माहुरी सुंदर देखा जाए तुम मैंने मत टाणिक आनले मु बाहर को आसे तुम मैंने मत पहुंडी कले मु नाची नाची पहुंड पकईकि आसे तुम मैंने मत रथ बसई देले मु रथ बसे तुम मैंने मो रथ को टाणी नेले मु गिरिगिरी गड़ी चले तुम मैंने इच्छा जो थी ना आउ टे रही जाओ मुझे छाँ रथ को अटकई दिए तुम मान भाव जी दौड़िक केबेठू आसे से मु रथ को अटकई दे थाए अनै थाए आज भी सेमती तुम मान अपेक्षा करी तुम मान झुरी होती तुम यूरोप था कि कौटी था सबू मो भाव तुम मुकर भाव अच्छी तो तुम भावर ठाकुर जगन्नाथ अच्छी तुम भाव अच्छी तो ये भाव गाई तुमको जुड़ुची तुम भाव अच्छी तो मुझे तुम भक्त भाव बंधा ये बंधा अच्छी जुग जुग पाई जुग जुग रही केवल तुम भाव को जोड़ुथी भले था गोटे विश्वास था आम महाप्रभु तो अच्छा ना एमती भल पाता प्रति भल पाइबा भितर आस्था रखी था जे आम महाप्रभु आम अच्छा भले रुहतु रही जय जगन्नाथ।